पागल हो गले गोपी गुरा ये सब ब्रजवासी पागल हो जाइतंती इले छार मंद बुद्धि हुआरे सुधि ज्ञान मार्गे तांकु खोज ज्ञान मार्गे तांकु खोज ज्ञान मार्गे तांकु खोज गोप वृंदावन को गोप वृंदावन को बार गोप वृंदावन को श्याम सुंदर गुण गान कर श्याम सुंदर गुण गान कर भजन रहा लोक देखा भक क्या ठक ठक करू तुई एत भजना जोगर बसी जा हरि बोलो गोपी कहले हे जोग हे तमे जोगी बोधे ना मु प्रभु को सेवक ना को प्रभु आम द्वारका ना पड़ा तुम द्वारका ना कौन द्वारका पड़े ना आम कृष्ण आम पास सर्वदा दुसंती हाते आम कृष्ण आम पासे सर्वदा दुसंती हाते आम कृष्ण आम पासे सर्वदा दुसंती हाते आम कृष्ण आम पासे सर्वदा दुसंती पाखर अच्छी गोपी सब पागल हो जाइछ कृष्ण द्वारका अछंती ना जा पड़ा तो द्वारका आम कृष्ण आम कन्हई आम पाखर अच्छी हे देखुना मु अनेक पुष्प मान सज कर रखी कृष्ण को पिंधैया उद्धव तम ना चमकी पड़ी मुझे मो ना उद्धव बोली कहनी ओ तमे राजा घर आस तो ए नुहते ए गोपी कहारे सदा कृष्ण को अछंती सेवरी समर्पित जीवन आमर कृष्ण व्यतीत आम जलस्पर्श करूना आम कृष्ण परा आम्भरी संगते रही तुम्हें देख जीवा आम्भरी संगते
ଭକ୍ତି ଭାବ ଶୁଦ୍ଧ ତମ ମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ତମ ପାଖେ ସଦା ସର୍ବଦା ଥିବେ। ହରି ବୋଲ। ତମ ମାନଙ୍କ ଯଦି ଚେତନ ଚିନ୍ତନ ଠିକ ଥିବ, ଗୋପୀ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି କଣ ନାହଂ ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନା ହୃଦୟନ ସହ ମଦ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କାଷ୍ଟ ବାସାର ତରୁ ତୃଣେ ବସନ୍ତି ଶରୀର ପ୍ରମାଣେ। ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣିଲା କହିଲେ ମତେ ପାଗଳ କରିଦେବି। କହିଲା କହିଲୁ କହିଲେ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଦେଇଛି? ଆରେ କହ ଟିକେ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଦେଇଛି? ତୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛୁ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ? ଆମ୍ଭ କୃଷ୍ଣ ପରା ନୟନ କୋଣରେ ସଦା କଦମ୍ବ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇ ଅନୁବ୍ରତ ସେ ବଂଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଧାରା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। କୋଉ ଧାରା ବାପା? କୋଉ ଧାରା? ଏଇ ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ଟାଇମ ଧାରା, ପ୍ରେମ ଧାରା। ସେ ଯୋଉ ରାଧା ଶବ୍ଦ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅନୁବ୍ରତ ଧାରା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ହଉ କେବେ ଦେଖିବା ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ ଗାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉଦ୍ଧବ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଏଇନା ଦେଖ ଅଟେ ଚାଲିଲା। ଉଦ୍ଧବ ବାହାରିଲା